Paano? Dali. Dali, dali. Asin na si Ren. Paano beautiful eyes? Pakita na. Paano beautiful eyes? Ay, naku. Ang tigas na ng ulo. Bye-bye! Paano beautiful eyes? Beautiful eyes. Beautiful eyes ka na si Ren. Paano beautiful eyes na? Uy, 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 uy. Paano suntok? Paano suntok? Paano boxing? Paano suntok? Paano labas dila? Ay, talon naman. Paano suntok na? Paano suntok? Tingin ko nga kung paano suntok. Tapos mo dila. Parang nguso. Parang suntok. Pakita mo suntok. Pakita mo yung suntok. Pakita mo suntok. Ay, naku. Aray! Aray! Huwag mo kagatin! Papa! Sabi mo. Hi! Papa! Sabi mo. Sabi mo dali. Papa! Daddy! Tawag mo. Tawag. Tawag mo. Dali. Fish. Sabi mo. Fish. Fish. Isda. 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 Fish. 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 Isda. Sayo. Mama. Ay, very good ah. Mama. Mama. Sabi mo. Mama. Ay, galing ah. Ate. Gigi. Ay, magulo. Mapipilay. Mama! Sabi mo. Yay! Parang yakap. Yakap mo na ako, Ren. Yakap mo na ako, dali. Yakap. Ay, yakap. Natulog, oh. Flying kiss. Flying kiss. Paano flying kiss? Flying kiss na.